Boyeji, Basuka Kabo Gazome, Eido Kotombo, Bobe Koleji, Amokle Kuna Kome, Bomono, Emi Osulo, Noe Mama Bolo Jemi Nambolo, Aibi Boyeji, Basuka Kabo Gazome, Eido Kotombo, Bobe Koleji, Amokle Kuna Kome, Bomono, Emi Osulo. Bolo jemi nambolo, mena fibolo emi nambolo mena dambolo emi nambolo mena bolo jemi nambolo. Azamaya tone, viose fomoge, azande majele, yopoko nugari. Azamaya tone, viose fomoge, azande majele, ao, ebarek dopo. Oi, yege, miwayi milo, sauve mes études. Oi, yege, miwayi milo. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. Ne t'empresse pas de manger ce fruit-là. Il est plus délicieux quand il est mûr. Makanjo Omomi, Duro, Moniko Duro, Professeur Jaye, Professeur. Et tu Tout le mythe n'est mis de Gomima Kandia. Mikuto kande mikuto bejino na kuda to tamiton wo buto la don mieux do atezan gbene kan ton ko le clé e mi no ajin ton fi ponon kenu do ota de lewu bo l'indoté de action plus et Jacob do ko do to tamiton wo buto la don pour clé ngui wa eyo mina do to de kan ko eyo me ota tem ga zero tiritizin asan ti juro ko ti je nyon le don wi wa kendo mi de ngui wa eyo tiritizin asan di bo Samuel le soutien ina nombre dans les bons encore on dit félicien sur clan clouno juro metile pour ko la safikle nous comment je ne mena tinami wesembo nous yewa eyo mi zero terrifi mi canada na mi tro mi to donner doté de voix et leadership au b yon le don bo juro ko je donc le ira mon kunjewu bon ne doté mon ko donc le et mon akologo affaires mondiales canada ton ouais dialogue na no mon ko don mi na do mi do bénéfique le Osfam, ouais, c'est titre mon cordon d'acon, body à son wa, pour de action plus souple, les mégacons, des nions les gens pas ouvert des moyens et support, ouais, son bon, les doutes et les canaux, ne iranje turoko, bona, on kundo, de wiwa, on con y besoin y tonton. Et c'est titre le pot, l'autre titre mon cordon, il a son wa de adjumbo, pour tango posing, au tout qu'on la lome, et les raisons. Ominazi quand rekodo korote bona kendo juro ke kujije yon sire don de to kon la aton eneleme to mito di kujuro njile pour fi klemina dona Samuel soutinu pour enazi ransinonzi bidaga pedena mi jobo minadre kando no walonu Basuka Kabo Gazome, Eido Kotombo, Bobe Koleji, Amokle Kuna Kome, Bomono, Emi Osulo. Bolo jemi nambolo, mena fibolo emi nambolo. Mile ko akolo sakle, mutile binasi ki ton do pour metile me ko abode ko safi. Mi wa gandia. Me ko gbelelo. O turu mi tole yana nyo yana me ru ku dongo do moji no to chikle Samuel so cheno no di ono félicien so clan clono. Nous da gbele clan yon le ji kono beson. Beson bo na beson a disinte ko fi ano ile mi de ko. No ganje. Me so yon minya. Et no yon do Christelle Chafa, assistant social au centre Finwacho.
be ko tare mi zedi nyon le wa kendo de mi nyon finte vi na ma e vi nem tam ana ni mi de gun ine ganji nza nyon mi ya ne mi no eno iro mi do so ngbe Pauline bo mi Alonso aton toto lo pode agoni mi don de kangwanzi acheme frère no ide vuri akwana no Pauline yen eno iro mi do Merdi Sinsu moi animatrice do ONG Action Plus bo mi no kendo nyon lesin ko moi ni ma kwa ngwe sun le flavo ne ene ma debe allez ni kwa bali ko safi mi do mi di khale na turo mi tole yen mina monu yeve do son taga tari dangosin kame nton gbesta mi si mi le mi ino so garite ngbeju e kalizia garite ngbeju ni le garite ngbeju ba mi le we no kanse pero mi to mi de juno jile zin ogbese kala je din mo se sun de zin be amon sun yon le manga wande bona de sun le be wesin bo ata mi kwa ko safi mi aganjia beaucoup de autour de moi il a mis un son de poder ni on le méfier winjo no ya chera mi foje so clan chrono il a mis David Samson dessous un transition social bonoton be mi le mi no puedo conto ni na me peut-être no ponga no ko pour temps de bon frère no i mo kanji mi no kendo nyon les ni ko menga mi no kendo nyon les ni ko me wendo na fa so pas si pour fin bena no pone vilain monte mo sudo awachi jeme be ko tare mi se bunya kende ni action prise boy en kende bu ni akpam no position so kanji mi no po bono wason lo e na chena mi turu mi to me ko di ko sa file do pro bu dans un ogbene mi sene maskola mason di 4 ans na yi no e o Merdi Sinsu ona do ni ka do juru ko ti je yon don ite do ri bodo mo de no e Merdi Sinsu ena chena mi ni do juru kiko jije yon ton nyonu na wande bona jeye de si ewe yoro do mo nyonu non dona no ko gbe bona do je ke emina ho papa ni eja wande pepe a eyesuo ne teyin do ajode na wa kabine ndo azonde enawa bona do jeye de si bona go alo nu papa bo hwen do mena fa bo ofilete do nde ba na do mi no te papa ni wa chobo minaya eyesuo edona no dalo le me pede no e yodo tro kiko chije nyonton ne nyon na jeye de si bona nyon de wa ma yindo ena jebri bona pankon papa na ma yindo ena jeye de si bona ponu kuma na papa wen do meni do fa wezombo ira nyon de wa tanda ira nyon de wa tanda ma cambio mi do iteutu igado nyum jejiru koko no ye Merdi nyonu na jejiru koko mi do mi me nyon le o mi do ache bodo ache amaka nyon de wa amasigando ache to ebiowe fode ko wesu ani nyon de wa bone ka tayin do je ko elevo ja do nyonu hodo fide o edona nyon de susi afo dona pete na pete do fine de taton yesu dona de taton e mayin do jede ke ina ze mere to wa do mele afo so de to nyon leton yedi e ja do nyonu si ho be sunu e ka do fine bodo o nyonu si ho do teton me on nunu nyonu e mayon e we zombo e do nyon de suo e dona je turo koko bo fide sunu si afo je o yesu afo eton na je me la roto su David Samson me la no komino do bon kento na dun ko yiu o ko de no Merdi Sinsu e do une o me ne ka do nyona jere chuko ko de me le gon la son ko mi don e te do re bodo mode era cheram ni do nyona je chuko ko de ason chelin mo mina modo me do wendo ido asu bodo asi bodo vi kandi ni akana no te kon papa we pepe nu chobo danu ina we gbe bona we so asan ton gbe na do koi ono wande awe o papa mo no gbe papa ye asan o zi se do fi de bo koi tu ina gokle kan ton ko zan woni ka vi e ka no te kon papa zan ku mo cho vile na wa dunu a e we zombo mi no do kan howe bo yonu lo ero na yonde wa iton
ali keke nu emi no wa sondo nu konu konton alogoni yonu le hwe wo a check pa no ze akwe khulonde do gomi ton bo mi no chiyan yonu nebide bono kondo yele yin pedura no mo ali dele no ede ouvert de me asu eton ko koku bo vi a izen monda lo eton no ido kono na igleji ina ya iseji bo ibe ise bo leko wa chobo na na ndu vile e o gali e no blasa echi mo mi no chiyan yeme de egbedo na nu bole di bla iwo foton hwe bono bolo alogo klimundina ba jode wa idili o ina mo tembo inuko mado di tan fo de jami ma me la ko David Dozu Samson yi ite otu nyon ga wan je churu kokolo bo mi de kan na la ko ina chera mi o che zo club no nyon do na je churu kokko bo mi de kan no ko bo ri ran je ina nyon de wa dan jawe no taji o we ndo we do meni fa do ni we do me ma fa egbeso ho egbe no dai ho egbe kada yi mo eyon to obi sisi ya ne maka yon gbo topo no po fun bodo jile wa we o vide jile yesu yu ho me bo se we ya ho na fo akwede vito ni o hajo ho na fo vio de ye examen o ehin na jai benado president de bunazo wa do so wa ye kana tun do we gbe de mi fun bono do ha no we zombo nu do mo yin we ya e we zombo ni no finon de so si o tenpon bono hendo apo ahui ogbe yo ni yonu agando ken to me pin pe de yo e fun zanzan pe ton no do telele ben lo han jiwe an Jesu yi lo we bon lo ma wi lo we an tun no zanji fa ne fi bi fa ne amon chozana ku le be mo ro gbe ko de ro te mi kun ka opon le bo pon le papa kun te zin dudu ko vile ton da yo mi we do na lin ni opon mi we do na le lo gbe ko de ro te o sin ho nu no nya po bono nu e mai nu be na se bo sin ho me na vi opo vu de wa de bon gbon kaka papa na do hore bo nya lisa ko e na yipo bo ko gbe o mo je no be bon no e we zon mi na ten po bonu ko do me ni fa bonu to vile bisin ta me na do fifa bo to na inu kon ewe mi wa ni ko ka bo modo check pa modo ni yon do po si o do de da lonu ajodon bo do apo na no yin ton be na no tun do e o yen lo nganje kwede o ai ton me na fa bo ko do me na fa ko fe nyana no e ko no ajobo nyon dile no de bo ye ma lo gwenele ye no zanto ya chue me vlavu ye mo nyo ali de gbon de mi ko eno wa do akweo eno do ye bono do wi wawe eno gbada lo nu medile mo mi no do gudo iton do ni mi go alo na ino e go alo na bo ya na we ya mi no do gudo iton nemi kablo mo yo voilo ni do suivi mi no gudo na ye no gudo na ye me kun na ye mi no blo formation clean de le ni ye nu le no zan ko egbon le hen na se do apo ko so do awe egbon mi no da yi ha ni le kan ha iwe le na do akwe obo mana leje no kuma ponu asume ton jigbon do eno able no mi ton de le kan flan bo de ye o ten pon bo gan ro ken ton me je pin penji bo asu e ton e wa khla do ye pe de le o evo awa ka ono inu kon bo ye ge sigidi e o mi no kun lo ye do ye do kwe o egbewe mi mo so a ni ma flu yo ina chena me la ko David Samson tusu me ne eno atondi ason ku ron kun do ni na me ken me don de bonusi o kam gbe don mi 6 ans de na le ko yi no merdi je sugon on a cambiero de hodi me la ko David Samson tusu do tinzian li le clé quand te ga ko pour que ma ko monta ma don de me action plus de aliéner les dit ina chena me do projet mi ton dali yo action plus waze afforder les dotés nous tro ki ko jije yon ton bon titan mi to blo formation nous yon le yon de ton son bonu caméra adjon caméra tango caméra mais blo formation nous ye do nous yo do leadership féminin ji mi ko iple bonan mi yi do mi ji bo yina yon di no san ko egbon e di no yinu di no wa di san bo no do ko ye yan yon mo we mi pon nu ye do e o de
do fofo do ho din o do je ke ni awa do kwe o a aja nu kuma pongbe nu asutwe mi do ho na egbon enele dali bonu ne do je ke mi che juro koko ga bi mi ko ja jo wa jibo je kwe monji o e me do je ke mi na do ponu kuma nu asu mi tonle mi ga levo ponu ye do de na wa agbon bo ye nanu tonta don leme e do je ke ye yi reunion we a bo do reunion blo e ma do na zeta bona buta bla do e o mi gbe do ho bo na fun chite de mi do je wen yen be e o ye de suo e do na do nu ye ton do o ho de mele do mi ni do decision de gbeta de we mele zeo ye de suo gbeta e ton de su e do na do ye de su ton de menga ene le bisi formation we mi blo nu ye mi ka le voir blo formation de vonu ple me nyon leton de no so gali le do nu e yodo gali améliorer di do ni ado ajo wa we o bo amado won wile ze do te bonu o bonado don pinya le na bonu ajoro ni do yinu kan e mayon bo nu e gali améliorer de no blogbon mi blo formation ene nu ye bonu ye de suo ye di no mo fivodo akwe dali di do gbeta ye ton me o tito pataki defo de Action Plus waze dai do te ino de que mi wa je akoha o structure de no yodo UNACREP akoyan kwelo bo mi wa je akoha ye bo o nyonu gbeta de mi no wazon hale podo artisan de do collectif des artisans me po o nyonu de no tonu ya Tito no completo alonso wa tole obi ajo ntan ko do bonu pole mo e ye nanu iton bo nanu nyakwe bo akwe de nanu nyan akwe na yin do je ke na yakwe kwevio eso yin de pe mi te do kwevio mate deji we do kwevio ewe town e kundo mi le wu kwevio ewe pi bo nanu nyakwe don bo na do no ne yin do me ja ton we ina do no ho ofuniti azon wa nuna bona do no tonton kwa phase where eja blada ina do ho azon wa na bona do no blada o groupement de femmes là ina no yi bona ndo je que o no ne feye na ho na bona do blo ni ganzan ko di lo ni gan pa du pe ko di lo mo e donc academy a je ha una crêpe bonu o nyon le o ye ni do mo vivo bodo je churo kokodo ko e dalisi côté. Et quand il y a le problème, on demande Action Plus de une économie au minimum pour les nous bon mindo on les donne à ton tas de les thèmes bon fide quand il quand du de rien zialo bonadukan mi do montima et on a joué son les non do midukan be kon pigbe eteno tene wa mimo sunle no do midukan bo no ko gbe o mo ko de ko zero tana yon le dayo e bo po mi ho e do dai le o yon do je ko yon no dukan yon no de ma o do bleu o hosa we na no bona pe nu kun filego bona da na papa bo na du bo ene lo yin no ko de bo o mo mi e we zo bo yon de le ti o ye do ni dukan o ye no budi nsiga pegoa nsiga wale e we zo formation ntitan de mi blona côté non na do jeye de se yin formation bon mi do plon nu ye do côté ne e de so ye gen na dugan fi de sun si afo je ni ejulo ye de so afo e to na je fine bon mi do blo formation ne bodo cocher bodo do ho na egbon côté ne e yan jero ne mi ple bo ye se kota de rote yan se ala mo do Dios metin do ko na do mo ene mi te blo ple mi ton le ha yon le o bo sun le fine no sun le ni na be yon le do na do ko do me de le ti bo le wa ple o e mateno yo do wa ple bo we de no yi fo as a list de présence bra mo no ko e to na me le do me da yi a e o e ma bo do mo di donc mi do avon ko bona lizana no ne le bi o no e me di sin so mi jari ma o mani milo na do sun le ni na be ne mi lo la zona si alo ma do mi ole nya do kuma mi mo do de nko do gbon da yo mi o yi nu ko de da ya amo mi do na tepo bo na de ye to mo pe to de su do na yaga don de ma ka do di de ye to aye na be si do jire ke be so bo mi no do e wo mi de su mi do ko do ye je di do ji mo mi na mo do ye je fi de bo e na ma ye Era chena no me dizem su animatrice de Action Plus de Adjonfi on a la voix non c'est pour me la route David Samson Tosu moi quand bien le be azon de wa Action Plus de mune
bon mi me di ka di ason ku di non ku no kundo ni no me kan le ton wu na no kon yi ton pa fifa na tin ason tele wa mi le di tin di gona di wa ason prise me le di mais ina tena mi oje ne on le na do ton ta sian pa wi do ko ni on le na do ton ta ason teme timbo wa check wi pa de ra yo do biblo e ndo zande di do nko do ho ton pe de mais na le gogbon eji nous kon ton yo vo lo do secours nationaux aux femmes mino zia lo gigo de mino go lo de nu no mi ton le do to mo la le me bo ite yin akwe khulonde o mino go lo nu yeme yin pe egbe dona no taun le ni do man zande di eni ogodo mino blo alogonu azokunu vinyonu si teme de ira azokunu di ko di ble ho ya ton ho ya izin bo flan do ko mamo azokunu ko yo mamo bo si akan bo si jona gan otu o ye ma ko no ko mamo ene e ma o flivio sin tegbe be do fine buri eni odo agbo ton anaje si se jira ade mi na gbo ya won ni bo iba ko e akosu ka gbenu no enele mi no tempon bono gbon atelier le bono do hagan le o vide le tin me ton le no play wa mi gan modo mi jale bo go alon mi akosu no le je hundo fine le sin ta me bono go alon ye bo kinoyin azoko eton susuto mi no le bon come bono plonu to vile do a chede yonu le ton yonu e a John Georgia yonu vile a cheyin eton bo chian le eji do ya teme mi me sun le no sani ye yonu khiko ya kho yonu bo e a se khodio ndawe yo chiwe a ruzu yonu in o tavoa yonu in noa la femme n'est pas un objet ben na blojuro yana se do gbe juro me on e o singbe mi no planu to vilegbon aliéné onu bono planu to vile do vinho nu vileze na su ganu do khoene le bio ni mi tempo bo li fin na nyono na je desi bona fo bo yinde donc ni na sesin ko nu ko chekle won ni la do teme sunu le no blose do yonu le be na zombo nu ko yi ton na glo mi no kenklen bono mi no tempo bono planu to vilegbon aliéné onu alors God devoting bo o a check pa 0 te be loro microcredit àlàáfíà eleyin nu de action plus no blood on boyan ko didade bo to check pa 0 dai bo di le ni chuba na yan ko le o sin gidi no de kon be no we ma ya donu mewe e o mi ve ko play aton bo yi akwe ten de leme ba ko so ahoso ko zi akwe do ten ne leme mi yo nu clean de lenye na kambia mi pon elin dion sero po akwa mi ton le na wa mobile money mjin mi bo mi nazi pona je ajodi wanaji eyon mi do tin do fi to de le de bo mo pe wu bo no so ason kana fi don le e ne ma zon flavo bo fi le no ya won ya sukwe flavo na ena chenu mi nu boe azode yin vi toton do video pole jagbe o dile action plus un projet boroté dans projet wa invi body le no klo meji ni ngbo fi debo no do ni me de mado akwea amado kwea malancer projet o yini man tasi ne amado amapewa me mon vio yanu asupo bonu e ma julo avino wa indo tome video ko le mona wa gbe o projet wa invi be amakwime e mate do million ana isunu adona do azodi da lome bono tundo sun fo e lo no na mi do apo da lo no lo choba invito pipe yo ana to du be na po ba na ikula medevo vinho no do apa bona wi be na du bo vide mi mawile na jina amode me bodu mi da ko dabi sanson yi me la ko dabi sanson to so yi ndo be yi ko ni do ya fini dizin ko do ya kai me ko le wo ni zin ko we mi na modo egbe ni mi de wesunji bodo mi yonu yoku kanflan me ko mi ton le bo yonu egbe di mi do wesun do bo yonu tempo bo je juro koko le nti megbon e mi de sin tegbe o nu ene be di o
mina modo ho gbegin ton wa ve ho dayo aigba etin beto ma o support aigba jimo bo mi ro po hen o jinukun no tin benu legli ganji amo egbejo din de mi a hoji to obi agbe obi ati ahidon bo de ajedon hunya me bi re wezun etan ji e wezon nu plon me mi ton mi no do ma ikla mede vo vi bo adoya na o a de vinaji akla mede vo vi bo yen do won do na for me mi de ten ko bono wande ayin sun no mi la ko san so ma do ko ro kwa ndegbe mais dia si datin le et mon ni nto nu kondi do ko mi de le bon le mi de fin je t'aime là les gens pour ko mo bon ni ali don fo ba to go wale e no fo do fin kay mo mo do mo de no way e we zon do ram do era we zon de action plus de kan ho bona do ze ka nu ji e nda gbe ko bo to vi to sile ide kun de na do de e je ke do e amo ko jo ko do mi de nga mo do nem do yedo ina do azon ina wane chonje e ma sido kwa mi de e ma sido kwa mi kana nzia ka no de yido kuroko bo yana munje ai to zero no jije we ndi o na do se po no mina no je peto mina monu je peto bona kamile di ple mi do me cle mi do mi no so kali bede mi do dai kali tengbeju qualité ngbedu nous des actions plus melena mi ne ka zango mi de plus mi do me noi yana che o asan plus on mi ando de ta ele nyone bo no yin na nyone mi do gbe ni tra do no yin re na nyone re nyone mas ni do bo gbere formation de zero te obo ablo nu mi de sunta garo buana mi nu yen do nu yen ji e vivi nu mi bo me so po ku do ne do dai mi no so gari mi no so kai tata mi no so mi mo so tengbe di da different yen mi no so tengbe ju o me epo de u din aso plus ka ablo formation na mi bo mi a so gari a millionnaire gari a millionnaire gari tengbeju agon gari oni abro kanjio boze nuene boze do ateji akoso pono wa gba mi mesusu no wlendo no bi so gbede mi gari eno ya millionnaire ni a zero te bona blo amo lede mi agonde mi nuwe ko nukun de mon bloku sindo na me gira hun sindo ne le biye de mi boni gari ni ka je nu me o pere so a o wan ton se o ko gigo we ana ho janwe e ma de do dido alogo de action plus na mi bo na nu yen ji o e vi nu mi tan do dai akwede mi no sa gari di oyin bo gari ni o amniole de mi no bulo pa mi je ni o saji akoro supo la gba mi ya akoro ka supo ti agba mi ton mi o nde mi mo do mi ton e de fifa we do akwelo ni pereji e de nu kan yi do dai to gbe mi ton mi no so gari ganji mo création plus ga blo formation mi no blo gari so wi dai àmọ́ façon de wa pon mi wala yo de bodo bi emi o gari no we sin ka bo ani brother ndevo we gba si àmọ́ nǹkan tó ma tin body dom no ni mereze gari eni ana ho ipo ni abodo wi san we no ho jan we ye no ho de misi jan we be no kon yi tina gbeta mi ton no kon yi tina mi si mi le gbon alo le bi me bo de mi le mi ka dule mon ko don bo de le don du flint de action président pa ko ye tito de vle de bo le don bo mi de mi ma ko ye po tito le do mi le yemi bi se pi we mi de mi ma pere na bo yemi bi se no yon gari ni oblo bo ka ro yi nu kon de mi pere
bene mi na do di action plus alors comme il est dans ni mi ton tari tes ans di action plus we na mi we gwaro na mi te gali ni côté ya no yuen na nyonu gali améliorer gali so wi tengbeju oui en son amide ina chena no mi na monu e veto e petari mi si mi de mi son ta de tangozi au camp dans des no eso ingbe polin mi le wala nzo atomi bon mi doulé au l'indot mi na route de action pris donc bon et domika ka beaucoup na mise dans le maintenant à quoi oui da ko do pa quoi ko lo no galo na mi ne mi crozan a logo ene bon noi ndogbe aminganje ena chena mi ndogbe na asompris do mi odo association mi don bo deme bo so pron bo do atelier mi don le mais nous kon emi yon le don de wa he wa lo o me hu mi ma we na dogbe na me dia zon wa finele funi ti no ya kwaje zon go me bo no i hodai din wa lo pe video zero te na mi no e wa zon susude mi gon akwe pe vie ne mi zedi mi onu ho funi ti re bo no abedo atelier dai ne mi do kundu abu video po mi ne ho bo no wa sona bo no ho mo wa mo di dia action plus wa mi no ho do fun agan le ni kaka zo wi se mi le no wa planti le no hwenu gbon mo zon lizi e di na ho me ngan na jete ne video je no ve wula mi di no ya akwe di ma bo no ho do fine o mi do na wa zon mi no de kwelo mo de do fine me hin de fine example ndogbe na e da o do non vije de pogodo bo ma de association mele a ye ni gbonflen bo de tatan do ta de ton lo nu supporting bo ye no amode me ni ma de association me da ya o president jele ye wa mo titole bo hin wa na mi kaka bo amo ason presile ami bo ye wa de alogo mo ko don zero te na mi e hun ko me na mi da o be ne ina do tamati o din kle ina do na action plus do ne kudazon e wazon na mi bo ho meje e hun gandi mi le do pono wa yin me de zede lo flen lo ada gon lo e me ndi do pono ete wajo association le ye supodon mais ye ma o de taton no ejo ni kaka idanu gogbo ye ma o de taton mais de don lo din di o e de akazro membo de ta de ton wa azo wi se de be ne de mo din azon côté na rozu metinema do ne me de plan de ta ton di rien azon di wa de na ma he ye na yon na assomplis don oh no Christelle Chafa ho de no e mina monu e vedo e donne ho de no e so ingbe Pauline e donne mile assomplis we la logona ye etele ni ka moto ho de do le do ko me de don kali no blu kali ne mi kali tengbeju no blu me de don azon wa no we don di e de ho me ne bo je fenêtre no azona ko te mi do mando do ko no ho ye ne no bona no eno bon ho jo ho parce que mi blo suivi mais non so Galileo mi ko eton bo blo formation ha ye bokon ye kalio e no to so bonda yo po ye mi de su mi ren wa po ni ye no we kalio tegbeju e mi de su ye mi blo ha ye fo mi coûter mi lu c'est propre c'est bien de mi du e fo we ma duru mi vraiment kalio te lo koncho pe mo to na be wa lu ni e wo le fon bo mi ai na wa mais non blo mais non ton le bon nous dagbe bon mi ren wa ni ye bon ye ka do ko bon lo fio bon ici le ko ho jo ho we parce que mi blo suivi bon mi no epon ye non wa so le pon fonu tu ye ho le mi no pon bon no blo no ne don ho jo ho ni et la chaîne no Christelle Chafa assistante sociale de Action Plus de Adjonfi tout mi ton don wi wa e yokle be Action Plus we 0T bo jako poto ko da to temi don wo bu to la don ko bo ko de o kendo mi te we yin tiro ko ti te nyun le don nka do mi do be ye mo akolego tito de yin le route voix et leadership nyun le ton e ma kolego affaire mondiale Canada don bo de ason wa pour de benet to me fi clair os femme we di akolego dans Action Plus bo e di azon ko don le wana do po
les tokon la a jon bonu podo tango don pome ne yon le na to je juro koko be kan de ko action plus de le e ken de me ka du le lo le do po mi zo si de nu wa eyoji eri dandame bo mi na un kanami bo mi na ken do nu wa eyoji e ko do na to temi don o go to la don je fi Samuel la so chenu we de mo le de fa lo nu fi felicien so kan ku no podo jono e don le po mi e de o kan lo nu fi alo kan de mi na yoro bona je te de mi gon we 61 67 57 56 63 04 04 71 sont les noms quand oui ne l'a dit nous les donnons 64 48 34 64 sont les numéros nous les donnons oui do aliment de me donner thé bon maintenant do jemi confi mais ko tare o kendo mi die we njuru ko tije nous les donnons des igmodi et tango pa jon ko bonu ko mais si c'est de ko da tout mi don o botra don chi mo le ko je kan mi ko abo Allô. mi ko abo to Mi fonga jado me gabon dagbewa. Ni mi de gun. Mi kelewa. O mi do tonu wa lo. Ndo tonu wa lo pere jan wa si kon ko do tin jan yon na to gbe ko tori ho de do ri lo. O jo ho ko no kle ali me kere. Ne me o su gan me re si ya le no kon do ko te ri lo ko do me ne me re ore. Ya bura e bo se re he afo ba mo me re fine. E re na fon za mo me. Me do gbe dawo ira mi na no fun me de he wa lo dawo. Mi ma do ko kam yori bravo ne. O ma do kam yori. Eyon, e na chena mi. Mene fo jaja to gudo mi kwa bo. Allô. Nemi degun. Me kanjima. Mo kudo toro me. Oh. Mi kudo bujino na kura to temi do botra don. O mi ro kuya ro po. Mi zo yin ko mi don ya. Ira mi no mo gbe ka sa o. Ah, kun no gbe so nemi degun. Me kanji. Mi jile lu. Yo kan kanjima. Mi de me kendo ni wala me. Ndo ma apen ko ni be pro mba ko. Oh. Ode di mo do ko we. Onu go yan le he aje jo ko nu go. Be yo do ya ya pe ne be me ato pre ye he ya pe ye. Ne le ga yi ko lo mo de bo. Ya me do ko si o to aku mo bo e ma ta ho bo tu wa ne na so nu me re ko bi de flan. O plan de me da ko no be so Oui. Eyon, il y en a qui ont mis le coup comme il faut. Eyon, Izande. Quand le Jemisi, Bomina Yolo 61 67 57 56 63 04 04 71 sont les nagons pleins. Nous les nagons 64 48 34 64 10. Nous avons que d'autres coco du génie. Nous avons action plus aux affaires que des conflits pour os femmes et des allogone. Il y a une voix leadership pour nous les dons des jumbo nous tangotin comme éclair et des cans donc pour des igmandiers. Mais quoi on est quand le nom? Allô, mais quoi vous? Mais quoi vous? Oh, il y a même Joachim Toyon. Joachim Toyon? Oui. Même des gondons. Et comment? Il a même qu'un peu de bien. Il y a moi, on l'a devoir faire. Sinon, il y a un caméra, il y a un méthode qui a bénéficié. Il y a crédit qui a bénéficié. Ayons. Donc, il y en a beaucoup de bordeaux. Oh, on a un coloton. Tout comme dans les tout comme nous tout me donne délai. Donc il mon dit que non c'est déjà de politique mais. Donc on met le bon pas donc il y en a mon mais ma pas donc il y a ça les on peut dire parti les comme quand on voit. Ayons. Donc à l'idée rien dire mais faut me dire il y a une quoi me dire mais on y a quoi le wa bon mais il y a fait le beau hier. Il est allé dans la nuit. Ayons. Merci beaucoup. Elle est là mais la compte Joachim Toyon zone. Mi kwa bo meje kan lo nu. Mi kwa bo.
Nemi bon. Ça va bien. Il comme non. Adjikanu Philippe. Adjikanu Philippe Zon Fite. Santé Bagodo. Santé Bagodo. Mais le quand pour les bio. Le doit être ça ouais. Pour de ben ben pour lui. Pour de quoi de quoi non pour Dieu. La mignon là. Mi que dit là. Nous quoi tondo quoi ça. Mo de puis dans collectif du non. Nida o sen bet ngaj male atme ba me bido mo kola ri tum camera ni no jori ni gonte lo me de volere we fo do ka ko tiple imo di emo sende do o sen bet ya kware na jire mo sabo e la ji lodi we are vene nga ve ma ora ni male en golare Eño. Ela tiene me da jugo allí con un kilo aquí mi lado. Mi poco me dice no. No, nero. Aquí surremo. Zonzo lise. Uwe me fora mra bia. Quiere gbe. O ko re ya cambio ni. Ora me ro prendo este ma duro ko si ko dewi. O ye ga ma ro ko ko da me. Ne ya ni joro chile na na blondo enemi. Ne te gongo e mo ne do ya ma kwa lo nu re. O na ti ku ri enu ku je. Ne ga ro je ya gbo yi ni meru mo ku kun ji ni agbon te wu. Ni da li re gbere jane. Amo joro chile na na blondo di. Me da bu je mo godo mi kwa bo. O konte no ba je ku no trolo. Aja to me gabon. Ja to me ga ma je ku no. O nya ji ran wo no ko re do e. Wo ni ko te ado ko do ni ho nu ku do re ko re do fren. Li ko ri wa ko ti we wa do ko ri wa. Iwa ya yo ado me blue atile yo na ndu me blue solid no ma dime. Ben de me le blue ma gun. Wo ni to si me le blue ma cho e ma mo ga je gbe. Ko bi no du pa campaign na bo ne ajato video ha le no du campaign na we. Ajato. Ko de do mi e ma yin o politics yin ko we. Oui. O action plus que les camps de ko de. Oui o kan do mi de. Mi kwa o meje kan lo nu e. Allô? Mi kwa ba no e. Ira bi na Lesime Rosalie. Lesime Rosalie zon awonu. Atigi gbongodo. Zon sigi gbongodo. Be action plus. Odo son ko ta in election. Ere gbe ya mi. No, ai kada be kan. Yon de nele. Ni wuri bona. Ene me kula na mo to mo lo njo mo e na bi ene. Eyan. Ga ja kan mi e do e da ko de sin mi lo. Èmi kò fi hàn sàlàáfíà lọ. Ẹ̀gbọ́n kọ́ sílẹ̀. Pápẹ́ de gbọ́n mọ̀ wọ́n dé máa do dé máa yà lọ zọ́n atọ́. Ẹyin náà dé yè pé ìdílé bóyá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ hẹ́n. Yàrá yìí fi lọ́wọ́ èèyàn kọ́lẹ̀. Yẹnì tí ní àmì pẹ̀lú ní mímọ́ ní fún jẹ́ o. Eyan. Mo ṣe ìzàmì. Ẹ̀rọ tí ẹ̀rọ náà Lesime Rosalie zọ́n àsìgí. Ni kwa umeje kana nuwe? Ya bitani ade ko. Homba nambe. Homba nambe so kobo. Kwa bo. O ma. Ni le kandia. Ni pe bo ama wa. Tu be a jono dole am. Ire gbe ya mi. So, o de dole ne to jibo siri papata. Donc, ni de na bi o po e. Wendo ne te po ne potalo ne nyole ni bi o mo supo. O me de le ne hoka. Ne bi o mo supo ne supo ni do bi ya vo inki go da do po na ye ile lo mo. O ya mo ro bi mi o so bo. Beto de mo nu ko ye do e. Mele ye bi o me. Bi o ne ye we. Na chena mi.
Action plus wezi tito wadi en wadi akoko tukura tutu ndo potra tumpo bon yo lana je chuko yire no kedeu de niwa yo di titro mito ni anda mi dobi mi kuto bujino akura tutu ndo potra to Samuel soutenu wadi molaji kana mi tite si so clan kuno mi kana na mi klemi na yi me awe bona do kan yorote bona leko a kolosafi bien le camp de 61 67 57 56 63 04 04 71 on les a gonflés, on les a gonflés 64 48 34 64 10 tu vas jeter les gonflés. Il quoi bon mais quand le nom. Allô, je crois quoi. Nemi de bon. Mais tandi. Ils ont mis. Oh, chala falo zo yako. Ah, chala falo. Mais j'ai dit le conflit là. Je vais bien gandi. Et yon. Oh, on donne des dollars de frère diam. Il est béi. Oh, nous les diamantés mais. Je vais au camp. Nous bêta de arrondissement de Polémé Kango. Les enfants, oui, bon, la maman, on a les côtés dans la Viviami. Eno jawo de jijare da mi de mi mo di ene la wa pe ta mo ngodo wa o ga mi do to ko don yo lo mbe to ti ji de me o mere yi no to fo la wo zo ma de bia ire ma bi ki wo no la fo ne ye na fo yo mi do yo de la de na sa gbe so et nous avons action plus clairement une côté ici nous avons au plus près encore monter mandon demain où est le gona nous les bon tout le côté tu es dans un contact il y en a une année mais quoi bon mais que tout le monde dit quand le nom mais quoi bon allô à quoi bon nous bonsoir il comme donc Sosu Cécile son fils Calavi Weto. Sans Calavi Weto. Midoto nous alors. Cécile Midoto nous alors. Nous contenions le fils. Et je me bandonne à bloc moisi. Midoto va jouer au milieu de bloc moisi. Midoto le plus en cambio. Oh. Dem se wa do me de mando me de bo ela logo wa na do wa to wa juro mi bo de yo do ne de nye ma nkan to je ndo yo e kwa ne na block mo bo do bi e mi me adi ena che na yena na gbon to di juro chile na gbon to asia okay ena che na mi Sosu Cécile wa yin me ko to de ni ye bona le camp yolote Samuel le soutien énergie hansino tu peut ka pedi bomina le ko xol sa fi na mi no tuji buru tu ngwalo buiro kan hote metemele bio o na do ajami kuda do kokotoko ko di turu mitendo mero propose do tuni o mero puira budo bi ni igano ko bonya kwelo bo me dejin to ka ko bo igazi wi
bolo ne mi osir mi ka gomino lo la bon ko ho ja khosu ko ngre e angel ho le doji ne mi no ble yok moy mi la ho to su David ina chena tro mi to do pro de na crédit tambo yulo mi ne di khledo yido tro mi enubo o monsieur Besso e kamo bio de akoyo ni nyane o chio batane wa ikude mene chobo ina ya akoyo moro ali temet timbe no ko tito de no khudo tito de le de no khudo formation de le timbe no blona yon lo le clean cho bona zi akoyo mo kotondo alomena yi na gbo fine bona di o réponse na nyati joachien bena motembo monsieur Besso na mo réponse est tondé do ne kono yi akwel kotongo ni ntie medion monsieur Besso na mon kun de do monaze akwel obo dia blo agona minedo bénéficien kun bon ji bi e microcrédit à la fiatinde bona golo na yon lebe na mote bo modu akpo bona mote bo le do bena huzu do awe da lo etonu bon do eton mena fa akwe mon coton o akwe yahwe de letin be ezia fo eton ze doté bon il lewe no na combat bleu pe ni mi comme we me quand même dio na do we me ton do we me quand même fio mina mo akwe we de no lodo IAMD le défi Modec pour fina devbo ne mene la akwe yahwe ne le bodo il lewe ya ho na che we ya holuna che boy lewe di akwe mokoto na yana nyonu mi tole podo le da hodi pepe madeji di le action plus no bloquement donc les fini de jana yi mi fie ne lebo kansero mi sido akwe de timbe no lodo microcrédit à l'afia bon mi sans social hay mi ton meton be se mi do gon eton wawe na yimi jono dagbedon bona ton le mena mi dokpo bon le mina bloc mo bona bia ko mo koton si o yi meo ina ton mena mi adule ton chobe kana yi fine o e na he carte d'identité tui le pi tui allo ravip bona do compte mobile money de a hondo ai ko tui tameo e mai allo no gbon e yo mai allo no kanto ji asedo kanto ji na zebo oui le compte dit bon mo quand compte mobile money doit encore oui des sous noton tame ni mi ko ibio ho sa nu temete ne le yino tieme na me bon mi na mon kun jeme bon na no ya na tia pièce dans le e mai na do bia oui bon na nanu plan me formation clé le timbe no blo na me ina plan oui chobo mali me on anamo portable tu na don ba ko na wa compte tu eji yero beto atono ple donner mon mero proposer jona e hena gbado alonna melo raison bon you know no ple me bono motin boy no ni beto avec au moins attend et non ya que ben 150,000 mo pour commis ton amant 50,000 ya pour quand on ban bon ina mina zejo ne juro mi do mina no polo bona no le dana ko mi ton kaka bona de akweta lo suo mina do boy na to ha mi define e kai do polo mi ton wajayi bona ma chaki kande o mina leto amo fide ngilo dinle IAMD le défi Modec allo fina dev akwa wene le ni yijanwe mina mo solution na no e mi ati sisu mi jan kendo ko ne u pere mais dire le be on c'est politique de bengam oh mais titan de yo bu camera ye ke yo aya kwa mon koton bo peto wa ku de me o ne we no blog do action plus chobo mi de minaze tito me mon koton dai bonai mo asokwe une crêpe pour être so ino mi de soule oui directement mi to pele artisan collectif des artisans meno wa lo so atole bo se tito me lo dai bo kale do blo honyo supo haye e me ndo ye ke de mi o moye je mi o ize kwe dai bo do ho haye do de na zan kwene gbon nde na ze kwene wana amasi yi kwa fezi mo yi kwene di bona do mi na ho afo bona ze do nume ewo akwa mo nkoton eni do bro zombo azon de wadi o ena do yi nuko do gomi de ton na mi ga no ablogbon ayi kwa mo nkoton en même temps bo aso kwe wa bodo
mais les yiko mi de mi no je yona mais en même temps bono blo no e do suivi bon suivi ne mi no e kwa de ayo en même temps etewe awana aduna kle mi nde awana ko e me do ayiko bo ko na do kon to ba blado me bona do chichedu na kabi ado me da gbe yin we do asugon do hosa bona ze bona do asu toju na e o e mai mo bo azon pe mo nkan to de mi ga blo formation ha artisan le o ye de su we do e o azon pe lewe mi ba nu mi nize ko do e we yin ina crep bo mi nize ko do ina crep bo ina crep we do titwa 0 te bodo ed porte nu ye bo to se de na chan le bona do yiko e mo nkan to ina crepo epo do di do eyon comme ton fait nano me dit souvent dans la mi do bi me di le di boy do mi do play me mi ton mi manga di collectif de me mi azo ma ko no nyanji eyon ina chena mi o ni amado association de me atedo association me bo ma do collectif me asimo kweni ya do nde otu mi do mo yin do je ke azo sérieux we awe mi de beto ati dibo ena ni coiffeuse kabi couture tu gancho bona do mo bona iko mo nkoto bona iblo nouveau na amo ni ado collectif me on do collectif de so esu ale fo do collectif me on collectif na do me leo mi de jido weton boye do ne iko ena wana e ma ze ko bona do e me na iblo me dagbe na do belle famille me ewo donc ni amako do collectif me amasigai kwe mo nkoto den kan hobio no epolinda ye ndo ason côté ne bena wa mo jan medical yirodi bodo bi ason côté ne bo ne na blogombo medical polena bio betalo me bona dule mo ko danji be ason côté ne ayon ko mo ko demano nyoe nyon be kan dia ko mi de tin wo indo na ma he do ye ni bio association le me bo de taton ene na dugbe ason président eyon mi da ko CPS comme de pour nos sous Cécile et raison Calavi bodobe ne mina wa gumbo mina do dule kodé de donji ena chene do na do ni pondo ni ebewezu de Calavi de fineo ni sans social Calavi ton et de Calavi quota de pour l'enfant les bona voler a mieux tomeli alors nezo quota lo no bodi tina jewa ekuton to homeli ya ede adisi etome e fini mbo bio me bodo mi de microcrédit à la fia si dona bakon ne mi kana blogon bo mo ko ton yena jirali ne trelele ena chena mi tro mi ton yo ba yo kle ena wa vivonu to kan lo me pro mi to pede bo na do na no me di sin suro ko klem de mi afonzo no wa yo ji ko de yendo bonando ni nyon le na do ko na ta bonando ni nyon le do ye ni fun chite do ye de le nyonu amasi nyonu bonado jile ke emido ache bodo ache bo maka do nde wawe boka do hosabo papa jena fon bonado nle biblo nwe aja hoje aja blo nle o village ablo photocopy bo wa hwegbe o o ado mi no te papa mi toni wa boka do emido ache amado ache ti hwenen ado ache o aduna chite do hwede go bona nyonde wa bona yendo jile ke ni papa de pédéton et me laisse mina de pédéton et me laisse na participer na au village si nous koyi bon wendome na fa et bon na ka do bon ale le danu bona to gbe nu osfam do osfam ezombo mi do azo le wawe do fi bon ka le do gbe do na mairie o commune aton le biton ajo mbonu tango bon na do gbe nu CPS commune aton le biton do azon we mi no wa ro pobo akode mi je do akolo ena inukon bo azon de wa mi de ena level yinukon ena chena mi toro mi to action plus wezin wa giten fi bo mi no konbro mi kenu do tiro kotije yun le don do ni wa ayoji bo mi si no mi na munu e fait dosi ogbe mais ene punto kalizo ni wa do sunta donde mondo polo mirako dosu David Samson et no CPS bonuton no su merdi poto chafa Christelle comme c'est que ton mondo poso imbe polino mais c'est que non ça me soutient no na moraji félicien so clan prono pere vous nous clair na le ko abona kendo kota de blog de pour tout ton au contrat de fi et d'abord
PDG Fire Force.